नमस्ते बच्चों, होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और क्लास 6-7 दोनों ही बच्चों को मैं बोल रही हूँ। होप आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एसएसटी तो खैर मैंने अभी तक क्लास दिया नहीं है, अच्छे से पढ़ रहे हैं और होप सो मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आज क्लास 7 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू 1000 ईयर्स, ये आज डिस्कस करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर बेंगली स्टूडेंट বলতে চাই যে হোপ তোমরা ভালোভাবে ক্লাস নিচ্ছ। হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, আর এসএসটিতে আমি এখনও পর্যন্ত লিখিনি, মানে এসএসটি এখনও কোনো ক্লাস আমি দিইনি তোমাদেরকে। নেক্সট উইক মেবি এসএসটি ক্লাস 6-7 দুজনকেই ক্লাস করাবো। হোপ আমার হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি দুটো ক্লাস তোমরা ভালোভাবে নিচ্ছ, ভালোভাবে বুঝতে পারছো। তো চলো শুরু করি আজকে প্রথম চ্যাপ্টার ট্রেসিং চেঞ্জিং থ্রু 1000 ইয়ার্স। ओके, क्लास 7 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। मैं बोलते चाहिए फॉर हिंदी स्टूडेंट, पहले हिंदी स्टूडेंट को मैं बोल दूँ, उसके बाद मैं बंगाली में इसको फिर कन्वर्ट करती हूँ कि हमारी जो कल्चर है, हमारा जो ऑब्ज़र्वेशन है हिस्ट्री के प्रति, तो हम अगर हिस्ट्री को ऑब्ज़र्व करें सही से या बड़ों से सुने तो हम हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं या जान सकते हैं। जैसे हमारा ये जो इंडिया है, इसका जो कल्चर और सिविलाइजेशन है यानी संस्कृति है, इसकी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, ये काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, काफ़ी प्राचीन भी है और ये खैर आज तक ये कैरी करता है, आज तक ये कैरी किया हुआ है इंडिया अपना कल्चर और अपने सिविलाइजेशन को। और हम बड़ों से जान सकते हैं कि ये जो हमारी खूबसूरत सी कंट्री है इंडिया, ये भरा हुआ है मिस्ट्री और वंडर से, यानी रहस्य और वंडर से भरा हुआ है। बहुत सारे ऐतिहासिक के लिखा हुआ बुक्स, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, ये सारे चीज़ों को हम लोग अगर देखें तो हमको पता चलता है कि ये इंडिया में इतने संपत्ति यानी इतनी संपत्ति थी, नॉट इवन कि वो पैसा या सोना, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ये सब नहीं, यहाँ पर ज्ञान का इतना भंडार है, जैसे वेद, उसके बाद उपनिषद, पुराण, स्मृति, इतने सारे वंडर्स है, ज्ञान का भंडार है, घूमने का जगह, बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता या फिर बहुत सारा सिविलाइजेशन जो था इंडिया का, ये इतना फेमस है हिस्टोरियन के बीच में कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया। फिर बंगाली स्टूडेंट अगर मैं তোমাদেরকে বলি যে হিস্ট্রি যদি আমরা জানতে চাই ফ্রম আমাদের প্রিভিয়াস বুক বা আমাদের এল্ডারদের কাছ থেকে, একটুখানি সাউন্ড আছে কারণ পাশে একটু কাজ হচ্ছে, তো একটুখানি ডিস্টারবেন্স আছে, তোমরা আজকের দিনটা প্লিজ একটু ম্যানেজ করে নাও। ওকে, তো আমি বলতে চাই যে আমাদের যে ইন্ডিয়া সম্পর্কে, আমাদের ইন্ডিয়ার যে কালচার এবং সিভিলাইজেশন মানে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি, এটা খুবই প্রাচীন। ঠিক আছে, এটা এতটাই মানে আমরা যে কান্ট্রিতে বসবাস করি সেটা ফুল অফ মিস্ট্রি অ্যান্ড ফুল অফ ওয়ান্ডার্স। এই মিস্ট্রি সম্পর্কে যদি আমি বলতে চাই তো এই মিস্ট্রিটা শুধুমাত্র মানে সম্পত্তি, টাকা পয়সা, অ্যাসেট, এটা নয়। অ্যাসেট বলতে এখানে জ্ঞানের প্রচুর সোর্স অফ নলেজ আছে, সোর্স অফ প্লেসেস আছে, মানে এখানে প্রচুর প্লেস, এখানে কালচারাল হেরিটেজ, বিভিন্ন রকমের সিভিলাইজেশন এতটাই প্রাচীন এবং এতটাই মিস্টিরিয়াস যে প্রত্যেকবার এটা হিস্টোরিয়ানদেরকে অ্যাট্রাক্ট করেছে, এটা ফরেনারদেরকেও অ্যাট্রাক্ট করেছে। ফরেনার ফর নট অনলি দ্যাট পারসন হু আর সেটেল ইন দ্য অ্যাব্রড, মানে যে টাকা পয়সা বা গয়নাগাটি বা জুয়েলারি, এই সমস্ত মানে সম্পত্তি দিয়ে ভরা বা এই সমস্ত ম্যাটার দিয়ে ভরা, খাজানা দিয়ে ভরা, তা কিন্তু নয়। এখানে জ্ঞানের খাজানা মানে সোর্স অফ নলেজ অনেক কিছু আছে। এখানকার সিভিলাইজেশন মানুষকে বারবার অ্যাট্রাক্ট করেছে। এখানকার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সিভিলাইজেশন, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কালচার, ওয়ে অফ লিভিং, প্রত্যেকটা জিনিস মানুষকে ভীষণভাবে অ্যাট্রাক্ট করেছে। দ্যাট বিকজ ইন্ডিয়াকে বলা হতো বা এখনও হয়তো বলা হয় সোনার
পাখি বা সোনার চিড়িয়া বলা হয় ইন্ডিয়াকে। আর এই কারণেই এটা সব সময় ফরেন পাওয়ারকে বা ফরেন পার্সনকে সমস্ত টাইমে অ্যাট্রাক্ট করেছে। অনেকেই ইন্ডিয়াতে এসছে ইন্ডিয়াকে জয় করার জন্য, ইন্ডিয়াকে এক্সপ্লোর করার জন্য, ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন রকমের নলেজ গেইন করার জন্য, অনেক সময় ইন্ডিয়ার সাথে ট্রেড করার জন্য, বা ইন্ডিয়ার উপর হামলা করেছে শুধুমাত্র ইন্ডিয়াকে ক্যাপচার করার জন্য। বিভিন্ন রকমের পিলগ্রিমস यानी তীর্থযাত্রী, ট্রাভেলার্স, ট্যুরিস্ট আর বিভিন্ন রকমের সাম্রাজ্যবাদী লোক, মানে বিভিন্ন এম্পায়ারের যে সম্রাট, তারা বিভিন্ন রকমের মানুষজন ইন্ডিয়াকে বারবার এক্সপ্লোর করেছে শুধুমাত্র এর वंडर्सের জন্য। फॉर हिंदी स्टूडेंट इंडिया, जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया को बोला जाता था सोने की चिड़िया, इसी की वजह से ये हमेशा फॉरेन पावर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। डिफरेंट टाइम में बहुत सारे एम्पायर जो थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे, बहुत सारे तीर्थंकर यानी पिलग्रिम्स जो थे, वो इंडिया के ऊपर कभी हमला किए हैं उसको जीतने के लिए और कैप्चर करने के लिए। कभी कभी टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट बन के आए हैं इंडिया के बारे में जानने के लिए, कभी कभी ट्रेडिंग यानी व्यवसाय के लिए भी आए हैं, कभी कभी इंडिया से सिर्फ विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ धर्म के बारे में भी, डिफरेंट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए यहाँ की जो विख्यात यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा, तक्षशिला, जो कि बाद में ध्वस्त हो चुकी थी, उसमें भी नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, लाइक ह्यूएनसांग, फाहियन, मेगास्थेनेस एंड ऑल। ठीक है, चलिए इस चीज़ को और अच्छे से डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि हिस्टोरियन जो थे वो किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लोर किए कि कौन कौन ट्रैवलर इंडिया में आए थे, इंडिया का जो प्राचीन मैप था वो कैसा था, इंडिया से जो नॉलेज उस टाइम में वो लोग गेन किए थे तो वो क्या नॉलेज था, और ये आज के समय में बैठकर हम लोग कैसे जान सकते हैं कि 700 और लगभग आज से 5000, 6000 या 10,000 साल पहले के इतिहास के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। पहला तो इंडिया का जो मैप था, जो बहुत पहले अल इदरिस ने बनाया था, वो काफ़ी पुराना मैप था। उसमें जो इंडिया का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है उसमें अभी जो अलग किया हुआ देश है, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत और उसके बाद इधर में बांग्लादेश, हर एक जगह को मिला करके इंडिया का मैप बनता था, और वो पुराना मैप था जो आज के मैप से कहीं भी मेल नहीं खाता है। बाद में मॉडर्न पर्शियन जो कार्टोग्राफर थे, कार्टोग्राफर उनको कहा जाता है जो कि मैप बनाते हैं। तो जो मॉडर्न पर्शियन कार्टोग्राफर थे वो बाद में इंडिया का प्रॉपर मैप बनाए जो आज के मैप से बहुत हद तक मेल खाता है। इस मैप की मदद से बहुत सारे सेलर्स यानी नाविक, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे साम्राज्यवादी लोग इंडिया में आए, इंडिया को एक्सप्लोर किया। डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कोई ऑन द सी रूट आए, कोई ऑन द वे आए, मतलब कोई समुद्र के रास्ते से आए, कोई जैसे पहाड़ों की तरफ से आए, कोई समतल भूमि के यानी प्लेन्स के द्वारा इंडिया में आए और इंडिया को एक्सप्लोर किए, इंडिया में ट्रेडिंग किया। फॉर बेंगली स्टूडेंट আমি বলতে চাই যে ইন্ডিয়ার যে ম্যাপ আমরা বর্তমানে দেখতে পাই এটা পূর্বের ম্যাপের সাথে ইদ্রিস এই ম্যাপটা বানিয়েছিলেন। উনি একজন জিওগ্রাফার, একজন কার্টোগ্রাফার ছিলেন। কার্টোগ্রাফার তাকে বলা হয়। তৈরি করেছিলেন সেটা বর্তমান ম্যাপের সাথে অনেক ক্ষেত্রে ম্যাচ করে না। হ্যাঁ, হয়তো সাই হতে পারে, বাট অনেকগুলো কান্ট্রি উনি এমন কিছু অ্যাটাচ করেছিলেন যেটা বর্তমান সময়ের সাথে ম্যাচ করে না। এই ইন্ডিয়ার একটা প্রপার ম্যাপ তৈরি করেন যেটা বর্তমান ম্যাপের সাথে অনেক ক্ষেত্রে মানে অনেকভাবেই ম্যাচ করে। এটা দেখে পূর্বে ইউরোপিয়ান সেলার্সরা, ইউরোপিয়ান যে পাওয়াররা, বাকি আদার কান্ট্রি যেমন মিডল ইস্টের বিভিন্ন রকমের সাম্রাজ্যবাদী লোক, বিভিন্ন এম্পায়ার ইন্ডিয়াকে এক্সপ্লোর করতে পারে থ্রু ম্যাপ। এর মধ্যে অনেক রকমের মানে ইন্ডিয়াকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় সাবকন্টিনেন্ট। সাবকন্টিনেন্ট মিন্স এটা এক্স্যাক্টলি সাউদার্ন এশিয়ার একটা পার্ট ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। তো সাউদার্ন এশিয়ার মেন পার্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ায়, তো এটাকে সাবকন্টিনেন্ট হিসেবেও বলা হয় বা সাবকন্টিনেন্ট হিসেবে উপাখ্যান দেওয়া হয়। তো এখানে যে সমস্ত প্লেস আছে সেই সমস্ত প্লেসের পূর্বে অনেক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ নেম ছিল, যেরকম ইউপিকে বলা হতো কন্নৌজ, বেঙ্গলকে বলা হতো গড়,
ডিফারেন্ট টাইপ অফ কালচার ছিল ওই টাইমে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ নেম ছিল, বিভিন্ন নদীকে ঝেলাম, শতদ্রু, এই সমস্ত নদীরও পূর্বে অনেক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ নেম ছিল। তো পরে এই নেমগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়, ম্যাপে ওই নেমগুলো পরে চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। তো फॉर हिंदी स्टूडेंट ये जो जैसे कि मैंने बोला मैप के बारे में, बहुत सारी जगह भी ऐसे थे जो कि पहले कुछ और नाम से परिचित थे, बाद में किसी और नाम से भी परिचित हुए। जैसे यूपी को बोला जाता था कनौज, बंगाल को बोला जाता था गौड़, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर के जो नाम थे झीलम, बितस्ता, इरावती, ये सारे जो रिवर के नेम थे ये भी बाद में चेंज हुए, और जो कि पूर्व और प्रेजेंट दोनों मैप को अगर आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा। अभी जो हिस्टोरियन थे, वो हिस्टोरियन जो है जो उस टाइम के यानी मिडिवल एंशियंट टाइम के जो इतिहासों के बारे में हमारे सामने वो जो एक्सप्लोर करते हैं या फिर हमारे सामने वो डिस्कवर करते हैं कि हाँ गुप्ता पीरियड ऐसा था, मौर्य पीरियड ऐसा था, या फिर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसा था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वो अंदाज़े से नहीं बोलते, इस चीज़ के लिए उन्होंने उस टाइम के मैप्स को स्टडी किए, उस टाइम का सिविलाइजेशन को चेक किए, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे रेफरेंस चीज़ें, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ों को अच्छे से एग्ज़ामिन करके उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ को हमारे सामने ले आते हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं है। चलिए धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी कि ये हिस्टोरियन के लिए कितना टफ़ था चीज़ों को एक्सप्लोर करना और चीज़ों को समझना कि उस टाइम का जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ था वो कैसा था, ठीक है। फॉर बेंगली स्टूडेंट, ঐতিহাসিকরা বা যারা পরাতত্ত্ববিদ মানে যারা আর্কিওলজিস্ট, এরা যখন আমাদের সামনে বর্তমান অবস্থায় তুলে ধরেন সেই এনশিয়েন্ট টাইমের ইতিহাসকে, যে পূর্বে এই ওদের মানে গুপ্ত পিরিয়ড, মৌর্য পিরিয়ড বা যেটা মিডিয়াভেল কান্ট্রি থেকে যে ইন্ডিয়াকে কনকোয়ার করা হয়েছিল বা জয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল, বিভিন্ন রকমের আক্রমণ, এগুলো সম্পর্কে যখন হিস্টোরিয়ানরা আমাদের সামনে তুলে ধরে, তো ওরা শুধুমাত্র আন্দাজ করে বা জিনিসটাকে শুধুমাত্র ইমাজিনেশন দ্বারা আমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করে না, ওরা বিভিন্ন রকমের বুক, অনেক রেফারেন্স বুকস ওই টাইমের অবভিয়াসলি, তাছাড়া কয়েন, ইনস্ক্রিপশন, ম্যানুস্ক্রিপ্ট, এই সমস্ত জিনিসকে এক্সামিন করে এবং সমস্ত জিনিসকে ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর বর্তমানে আমাদের সামনে তুলে ধরে, ঠিক আছে। আস্তে আস্তে আমি আমার ভিডিও দ্বারা বা বিভিন্ন টাইপের আমরা পড়বো সাথে, তখন তোমরা জানতে পারবে যে ওদের সামনে কি কি প্রবলেম অ্যারাইজ হয়েছে, এই জিনিসগুলো মানে হিস্টোরিয়ানদের সামনে কি কি প্রবলেম অ্যারাইজ হয়েছে ওই এনশিয়েন্ট টাইমের ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে। তো ফার্স্ট প্রবলেম হচ্ছে নিউ অ্যান্ড ওল্ড টার্মিনোলজি, মিন্স পুরনো এবং নতুন টার্মস, শব্দ। বর্তমানে আমরা কি কি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি বা লিখি, বেঙ্গলি, হিন্দি, উর্দু, ইংলিশ, মালয়ালম, তামিল, কন্নড়, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা বর্তমান টাইমে বলা এবং লেখাটা খুবই ইজি, কিন্তু পূর্বে এটা ছিল না। পূর্বে যে টার্মিনোলজিগুলো ইউজ হতো, যে টার্মগুলো ইউজ হতো, সেটা বর্তমান সময় থেকে অনেকখানি আলাদা। আমাদের যেরকম অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি এবং ইংলিশ, যেটা পড়তে বুঝতে, এখন যদি আমি আমাদের দেশের ইংলিশকে অন্য দেশে নিয়ে যাই, আমাদের দেশে বিভিন্ন এগ্রিমেন্টের পেপারগুলো ইংলিশে যেগুলো তৈরি, ওগুলো অন্য দেশে নিয়ে যাই, তাহলে ওদের খুব একটা বুঝতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু পূর্বের যে সমস্ত ইনস্ক্রিপশনগুলো, যে সমস্ত বইগুলো পাওয়া গেছে, ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ এতখানি ডিফারেন্ট বর্তমান সময় থেকে যে সেটাকে উদ্ধার করতে ওদের অনেকখানি সময় লেগেছে। কিছুটা ক্ষেত্রে ওরা চারিদিকে সিচুয়েশনকে বুঝে ইমাজিনেশন পাওয়ার লাগিয়ে জিনিসটাকে বুঝিয়েছে বা কিছুটা ইম্যাজিন করেছে, কিছুটা বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা জিনিসটাকে ডিসকভার করেছে। फॉर हिंदी स्टूडेंट, जो हम लोग लैंग्वेज, अच्छा ये जो मैंने जैसे बोला कि हिस्टोरियन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उनमें पहला प्रॉब्लम था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, यानी पुराना और नया टर्म्स, भाषा।
वर्तमान में हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं, जैसे बंगाली, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़, तमिल, ये सारे लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, या ये लैंग्वेज को जो हम लोग लिखते हैं वो आज के टाइम में बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ टू है, बहुत ज़्यादा इजी है चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को समझना। बट जब हिस्टोरियन उस टाइम के बुक्स को, उस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, वो उनके लिए समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम का जो लिपि है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो आज के समय में कहीं पर भी मेल नहीं खाता। सिर्फ और सिर्फ ये ग्रामेटिकल या वोकेबुलरीज नहीं, टर्म ही अलग है, चीज़ों का मीनिंग ही अलग है। ठीक है, जिस चीज़ को समझने के लिए उनको, एक तो वो लोग ऑब्वियसली चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों को चीज़ों का पता है, फिर भी वो लोगों के सामने भी ये सारा प्रॉब्लम अराइज हुआ कि वो चीज़ों को सही से समझने के लिए बहुत सारा इमेजिनेशन और जो सर्कमस्टांसेस है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनके थ्रू आज हमारे सामने ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बोलूँ कि जो गुप्ता पीरियड था, जो मौर्य पीरियड था, उस टाइम के इतिहास को जानने के लिए जो विदेशी ट्रैवलर आए थे, जैसे तहकीके हिंद बाय ऑल-बिरूनी, जैसे इब्न बतूता का लिखा हुआ किताबुल रहला, जैसे मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका, ये जो बुक्स थे, ये हमको गुप्ता पीरियड, वर्धन वंश और उसके बाद जो मुग़ल कालीन इतिहास था, तुगलक का टाइम था, वो सारे इतिहासों के बारे में ये अपने बुक्स में हमको बोलते हैं, ये या फिर अपने बुक्स में इन सब का जिक्र करते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि इनका जो इंस्क्रिप्शन था, इनकी जो लिपि थी, जो वर्ड्स था, उनका मीनिंग एकदम डिफरेंट है आज के दौर में, या फिर बोल सकते हैं कि इनका जो वर्ड का मीनिंग था वो उस टाइम में और इस टाइम में फुल्ली डिफरेंस है। उनकी मीनिंग में ही बहुत सारा डिफरेंस है। उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, उनमें जो सारा वर्ड, जो सारा लिपि यूज़ हुआ है, वो ग्रामेटिकली या वोकैब्स के थ्रू नहीं, बहुत अलग तरीके से उनको लिखा गया है, जो कि वर्तमान, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मॉडर्न जो पर्शियन लैंग्वेज है वो मीडिएवल पर्शियन लैंग्वेज से डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली उस टाइम में जो बुक लिखा गया था वो मीडिएवल पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में नहीं। इसीलिए उन चीज़ों को उद्धार करने में काफ़ी सारा वक्त काफ़ी सारा मेहनत लगा है। जैसे मैंने बोला कि हिंदुस्तान जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग हम लोग समझते हैं वो इंडिया है, एक वंडरफुल कंट्री है सब कॉन्टिनेंट्स का, और ये साउथ एशिया में मतलब सिचुएटेड है। बट उस टाइम में, मतलब मीडिएवल पर्शियन टाइम में जब ये बुक लिखा गया था, उस टाइम में कुछ लेखक ये इंडिया को डिस्क्राइब करते थे कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदी रिलीजन से रिलेटेड है, जो हिंदू रिचुअल्स को यानी नियम को मानता है। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक के हिसाब से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिनाज-ए-सिराज एक कहानीकार थे। ठीक है, एक मतलब जो उपन्यास कहानियाँ लिखते थे, उनके हिसाब से हिंदुस्तान जो था पंजाब से हरियाणा तक का प्रदेश था, जो कि गंगा और यमुना के बीचों बीच का लैंड था, बीचों बीच का हिस्सा था। उस एरिया को हिंदुस्तान कहा जाता था। एक्चुअली उनके हिसाब से दिल्ली सल्तनत का जितना भी एरिया दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता था, या दिल्ली सल्तनत जितना एरिया जीत पाया था हिंदुस्तान का या इंडिया का, एग्जैक्टली वो पार्ट ही हिंदुस्तान है, अकॉर्डिंग टू मिनाज-ए-सिराज का कहानी या मिनाज-ए-सिराज। ठीक है, उसके बाद जितना भी दिल्ली सल्तनत का जितना भी प्रदेश और जीतता गया, हिंदुस्तान का जो सीमा है उतना बढ़ता गया। जैसे पंजाब और हरियाणा तक सीमित था, उसके बाद जैसे एमपी तक आया, गुजरात तक गया, या फिर वेस्टर्न पार्ट यानी मुंबई तक गया, सपोज हाइपोथेटिकली, तो उतना एरिया ही फिर से हिंदुस्तान बनता गया उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो भी था, ये सारा का सारा सिर्फ इंडिया के मैक्सिमम नॉर्दर्न पार्ट को ही टच करता है। साउदर्न इंडिया को कभी भी हिंदुस्तान रूप से हिस्टोरियन मतलब अपने व्याख्या में या फिर अपने कहानियों में नहीं लिखे, क्योंकि साउदर्न पार्ट कभी भी किसी दिल्ली सल्तनत के अंडर में ज़्यादा दिनों तक या
अगर कहा जाए सही शब्दों में तो कभी आया ही नहीं, क्योंकि साउदर्न पार्ट को कभी हिंदुस्तान कहा ही नहीं गया, एक्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के राजा, वो अपने मंत्री जिनका नाम था मलिक कफ़र, उनको साउथ इंडिया जीतने के लिए भेजते हैं। इसके अलावा कभी भी दिल्ली सल्तनत मैक्सिमम साउथ के पार्ट, साउथ इंडियन पार्ट को या साउथ के पार्ट को, जो भी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ये एरिया में कभी उन्होंने जीतने की कोशिश नहीं की, अपना एम्पायर कभी उस जगह पर बसा ही नहीं पाए। फॉर बेंगली स्टूडेंट আমি বলতে চাই যে হিস্টোরিয়ানরা যে নিউ অ্যান্ড ওল্ড টার্মিনোলজি, যেরকম আমি বললাম যে পূর্বের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে বর্তমান ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো মিল নেই, কারণ মডার্ন পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ মিডিয়েভাল পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে একদম আলাদা। তখন যে বইগুলো লেখা হয়েছিল থ্রু দ্য ট্রাভেলার, থ্রু দ্য এম্পায়ারার, যেরকম কিতাবুল রেহলা, তার লাইক ইবন বতুতা, তারপর তেহকিকে হিন্দ বাই অলবিরুনি, মেগাসিনিসের লেখা ইন্ডিকা, এই সমস্ত বুকে যে লিপিগুলো ইউজ করা হয়, যে ইনস্ক্রিপশনটা ইউজ করা হয়, যে ভাষাটা ইউজ করা হয়, সেটা বর্তমানে ভাষার সাথে বা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে কোনো ক্ষেত্রেই মিল পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র গ্রামেটিক্যালি বা ভোক্যাবুলারিজ দ্বারাই নয়, এই বইগুলোতে যে টার্মগুলো ইউজ করা হয়েছে সেই টার্মগুলোর মিনিংই পুরোপুরি পাল্টে গেছে, বা টার্মগুলোর মিনিং এখনও পর্যন্ত ভেগ বা আনক্লিয়ার। ঠিক আছে, যেরকম ফর এক্সাম্পল পূর্বে হিন্দুস্তান এই ভাষাটা হিন্দুস্তান বলতে তোমরা আজ কী বোঝো? হিন্দুস্তান বলতে তোমরা বোঝো ইন্ডিয়া, যেটা সাউথ এশিয়ান একটা কান্ট্রি, যেটা এশিয়ার সাউদার্ন পার্টে সিচুয়েটেড। ঠিক আছে, যেটা তিন দিক থেকে তিনটে লাইক বঙ্গোপসাগর, ইন্ডিয়ান ওশিয়ান এবং আরব সাগর, যাকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, এটা একটা পেনিনসুলার কান্ট্রি। ঠিক আছে, কিন্তু হিন্দুস্তান ওয়ার্ডটার অ্যাকচুয়ালি মিনিং পূর্বে কিন্তু অন্য ছিল। ঠিক আছে, যেরকম মিনাজ-ই সিরাজ নিজের কাহিনীতে, তিনি একজন কাহিনীকার মিডিয়েভাল পিরিয়ডের, তো তিনি নিজের কাহিনীতে লিখেছেন যে হিন্দুস্তান এক্স্যাক্টলি পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মধ্যেকার পার্ট, বা পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা জুড়েই হিন্দুস্তান জায়গাটা সিচুয়েটেড, যেটা গঙ্গা এবং যমুনা এই দুটো জায়গা, এই দুটো নদীর মধ্যবর্তী যে স্থলভাগটা, সেই এরিয়াটাকে হিন্দুস্তান বলা হয়েছে। কেন? কারণ ওই টাইমে দিল্লি সালতানাতের একটা এম্পায়ার এই এরিয়াটাতে ছিল, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা। আস্তে আস্তে এটা যখন আরও এক্সটেন্ড হতে থাকে, যেরকম ইউপি বা তোমার গুজরাট, হাইপোথেটিক্যালি গুজরাট, রাজস্থান, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, এই এরিয়াগুলোতে যত এই জিনিসটা, এই সাম্রাজ্যটা বিস্তৃত হতে থাকে, হিন্দুস্তান জায়গাটার এক্সটেনশন তত বাড়তে থাকে। মানে এক্স্যাক্টলি দিল্লি সালতানাতের যে জায়গাটা রাজত্ব করে, ওই জায়গাটাই হিন্দুস্তান। কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়াকে কখনো হিন্দুস্তান হিসেবে টার্ম করা হয়নি, বা হিন্দুস্তান হিসেবে কখনো গণনা করা হয়নি, কারণ সাউদার্ন ইন্ডিয়াতে কখনো দিল্লি সালতানাতের কোনো এম্পায়ার কখনো থাকেনি, বা সাউদার্ন ইন্ডিয়ার উপরে দিল্লি সালতানাত কখনো কোনো আক্রমণ চালায়নি, এক্সেপ্ট আলাউদ্দিন খিলজি, যিনি খিলজি বংশের রাজা সম্রাট ছিলেন। তিনি নিজের মন্ত্রী বা নিজের সহায়ক মলিক কাফুরকে পাঠিয়েছিলেন সাউদার্ন ইন্ডিয়াকে বিজয় করতে, যেটা বেশি দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি, বা দিল্লি সালতানাত কখনোই साउदर्न इंडिया से स्थापित হয়নি। 16th सेंचुरी में जब मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हुआ हिंदुस्तान में, उस टाइम उस साम्राज्य के जो पहले शासक थे बाबर, वो हिंदुस्तान को एक जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे। यानी यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल फीचर, यहाँ का डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, इनहैबिटेंट्स, यहाँ का जो सब कॉन्टिनेंट कल्चर है, ऐसे वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, फॉर बेंगली स्टूडेंट 16th সেঞ্চুরিতে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপনা হয়েছিল, এই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট বাবর, উনি হিন্দুস্তানকে, এই হিন্দুস্তান ওয়ার্ডটার এই মিনিং রেখেছিলেন যে হিন্দুস্তান একটা ডিফারেন্ট ফ্লোরা ফনা, মানে একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বিস্তৃত গাছপালা, বিস্তৃত এনিম্যাল, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এনিম্যাল, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ট্রাইবাল পিপল, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সাবকন্টিনেন্ট, এই হিসেবে একটা জিওগ্রাফিক্যাল টার্মসে বা জিওগ্রাফিক্যালি ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন, বা হিন্দুস্তান ওয়ার্ডটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন। পরে মানে তার আগে 14th সেঞ্চুরিতে আলাউদ্দিন এবং বিভিন্ন অন্য সাম্রাজ্যের কোর্ট পোয়েট আমির খুসরু, যেনাকে বলা হতো তোতা এ হিন্দ বা প্যারট অফ হিন্দুস্তান বা প্যারট অফ ইন্ডিয়া, উনি একজন বিশাল বড় অবভিয়াসলি কবি ছিলেন, একজন
লেখকও ছিলেন। তো উনি নিজের বইতে বা নিজের টার্মসে হিন্দ ওয়ার্ডটাকে অন্যভাবে ডেসক্রাইব করেন, জিওগ্রাফিক্যালি এবং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কালচারের সাথে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করে। মানে হিন্দ ওয়ার্ডটা এক্স্যাক্টলি জিওগ্রাফিক্যালি এবং সাংস্কৃতিকভাবে কতটা আলাদা বা কতটা অন্যান্য দেশের থেকে ডিফারেন্ট, এটা উনি হিন্দ ওয়ার্ডের সাথে কম্পেয়ার করেন, বা হিন্দ ওয়ার্ডটা এক্স্যাক্টলি এই কালচার এবং এই জিওগ্রাফিক অবস্থানের সাথে যুক্ত। এটা উনি নিজের टर्म বা নিজের বইতে उन्हीं लेखें। फॉर हिंदी स्टूडेंट 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी और भी बहुत सारे जितने भी सम्राट थे, उनके कोर्ट पोएट आमिर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो अपनी किताबों में, जो कि बहुत बड़े कवि और लेखक भी थे, बहुत सारे वाद्य यंत्र का भी उन्होंने आविष्कार किया था, तो वो अपने किताबों में हिंद वर्ड को एक अलग ही जियोग्राफिकल और एक अलग कल्चरल टर्म से डिफाइन किए थे। यानी कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल सिचुएशन या पोजीशन और एक पर्टिकुलर कल्चरल डिफरेंस, ऐसे ही हिंद वर्ड को वो रिप्रेजेंट किए थे। 12वीं 13वीं 14वीं या 15वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान का डिस्क्रिप्शन किया गया है पॉलिटिकली और कल्चरिकली, मतलब कल्चर के तरीके से या पॉलिटिकली, वो आज के टर्म से या आज के हिंदुस्तान से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता है, या हिंदुस्तान वर्ड आज जो मीनिंग कैरी करता है वो उस टाइम कैरी नहीं करता था। फॉर बेंगली स्टूडेंट 12, 13, 14 এবং 15 সেঞ্চুরিতে হিন্দুস্তান ওয়ার্ডটাকে যে পলিটিক্যালি এবং কালচারিক্যালি ডিফাইন করা হয়, সেটা বর্তমান সময়ের সাথে কোথাও মেল খায় না। हिस्टोरियंस जो वर्ड यूज़ करते थे और हिस्टोरियंस जो अभी वर्ड या टर्म यूज़ करते हैं वो काफ़ी सोच समझ के करते हैं, क्योंकि वो पूर्व के यानी मीडिएवल पीरियड के टर्म से कहीं पर भी मैच नहीं खाता। एक और एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? फॉरेनर का मतलब वो है जो कि फॉरेन से आया है, यानी अब्रॉड से आया है, दूसरे कंट्री से आया है, ठीक है। पर उस टाइम यानी मीडिएवल पीरियड में या मीडिएवल पर्शियन लैंग्वेज में फॉरेनर का मतलब होता था वो इंसान जो हमारे यानी एक एरिया के इंसानों के कल्चर से या फिर उसके रूप रंग, रहने सहने का ढंग अगर दूसरे इंसान से अलग है तो वो अजनबी या फॉरेनर एग्जैक्टली उस टाइम में यानी मीडिएवल पर्शियन टाइम में उस इंसान को रिप्रेजेंट करता था जो जैसे यूपी का इंसान है, उसका रहने सहने का ढंग, उसका कल्चर, उसका बात करने का तरीका अलग है। अगर वहाँ पर कोई गुजराती या बंगाली जाता है तो उसके रहने सहने का ढंग, बात करने का तरीका, खाना पीने का तरीका, हर चीज़ में वो अलग है, तो वो फॉरेनर था उनके लिए। यानी एग्जैक्टली इन वन वर्ड वो विदेशी था, जो कि पर्शियन में उनको बोला जाता था अजनबी, ठीक है। फॉर बेंगली स्टूडेंट এই হিস্টোরিয়ানরা পরে যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বা টার্ম ইউজ করলো বা ডিফাইন করলো, তখন ওরা এই জিনিসটা মাথায় রাখলো যে পূর্বের টার্ম বর্তমান টার্মের সাথে কোথাও ম্যাচ করে না, ওটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটা মিনিং ক্যারি করে। ফর আনাদার এক্সাম্পল ফরেনার। ফরেনার আমরা কাকে বলি? যারা অ্যাব্রড থেকে আসে, যারা ফরেন থেকে আসে, यानी আলাদা কান্ট্রি থেকে আসে। কিন্তু পূর্বে यानी মিডিয়েভাল পিরিয়ডে ফরেনার তাদেরকে বলা হতো যারা অন্যান্য জায়গার কালচারের সাথে বা তাদের ইনহ্যাবিটেন্ট, তাদের খাওয়া দাওয়া, রহন সহন বিভিন্ন কিছু আলাদা তাদের থেকে। ফর এক্সাম্পল ইউপির একটা মানুষ বা গুজরাটের একটা মানুষ যার খাওয়া দাওয়ার ধরন আলাদা, কথা বলার ধরন আলাদা, লেখার ধরন আলাদা, জামা কাপড় পরনের ধরন আলাদা, সেখানে যদি কোনো বেঙ্গলের মানুষ যায়, তার খাওয়া দাওয়ার ধরন, তার জামা কাপড় পরা, তার রহন সহন সম্পূর্ণ গুজরাটের মানুষের থেকে আলাদা। তো ওই গুজরাটের মানুষের কাছে বেঙ্গলের মানুষটা হলো ফরেনার বা বিদেশি, और इन पर्शियन लैंग्वेज अजनबी, ঠিক আছে। হোপসো আমি জিনিসটাকে একটু ঠিক করে ক্লিয়ার করতে পারলাম তোমাদের কাছে। যেরকম ট্রাইবাল পিপল বা ফরেস্ট ডুয়েলারদের কাছে সিটি ডুয়েলার यानी যারা শহরে বসবাস করত তারা হতো আজনাবি বা ফরেনার। মানে যদি ফরেস্টের কোনো পিপল সিটি পিপলের কাছে যেত তো তারা হলো তাদের কাছে আজনাবি বা ফরেনার, ঠিক আছে। এক্স্যাক্টলি ফর ফরেন পিপল, ফর ট্রাইবাল পিপল অলসো, ট্রাইবাল পিপলের কাছে যদি কোনো সিটির পিপল যেত বা শহরের মানুষ যেত তাদের কাছেও তারা হতো আজনাবি বা ফরেনার। বাট
পিসন মানে যারা কৃষক ছিল তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে ক্যারি করতো না। অলদো একটা গ্রামের মধ্যে যদি ডিফারেন্ট কালচারের দুজন কৃষক থাকতো বা দুজন কৃষক অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত থাকতো বা অন্যান্য কালচারের সাথে রিলেট করতো, তাও তারা একে অপরকে ফরেনার হিসেবে ডিক্লেয়ার করতো না। एंड दैट टाइम फॉर हिंदी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला कि उस टाइम की बहुत सारे लैंग्वेज जो है वर्तमान में उस लैंग्वेज का मीनिंग बहुत हद तक अलग है। जैसे कि जो सिटी ड्वेलर है यानी जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो ट्राइबल पीपल है यानी फॉरेस्ट ड्वेलर जो है, जो जंगल में रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो अगर सिटी में आते हैं तो सिटी के लोगों के लिए ट्राइबल पीपल फॉरेनर है, और जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए सिटी के लोग जो हैं वो फॉरेनर है, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग कल्चर को डिपेंड करते हैं, अलग अलग कल्चर से रिलेट करते हैं। पर एज अ वर्ड इन पीसन यानी जो किसान होते हैं वो अगर डिफरेंट कल्चर के हों, डिफरेंट संस्कृति के हो, फिर भी अगर वो एक गांव में रहते हैं या फिर अलग अलग गांव में भी रहते हैं तो भी वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे इन दैट टाइम। होप सो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, थोड़ा समझने लायक चैप्टर है। ये एग्जैक्टली जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पर एग्जैक्टली अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे और होप अगर मेरा जो लेक्चर है आप लोगे तो आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है इतना बोरिंग नहीं लगेगा। इसमें हिस्टोरियन के बारे में कैसे वो मीडिएवल पीरियड की चीज़ों को हमारे सामने लेके आते हैं, हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझने वाला चीज़ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो होप आप लोग मेरा वीडियो सही से पढ़ोगे, सही से लोगे किताब को, तो ऑब्वियसली हमेशा फॉलो करना। और ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोग अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और प्लीज़ पेड़ लगाना इस सुंदर पृथ्वी को बचाने के लिए। फॉर बेंगली स्टूडेंट এই যে চ্যাপ্টারটা আছে এতে একটুখানি ডিফাইন করার মতো কিছু জিনিস আছে, কিছু বোঝার মতো জিনিস আছে। তোমরা আমার লেকচারটা নেবে আর তোমরা বইতেও পড়বে, ইভেন অনেকখানি তোমরা এই জিনিসটার সাথে রিলেট করতে পারবে। আর যদি তোমার মনে হয় যে তুমি কিছু ওয়ার্ড, কিছু টার্ম বুঝতে পারছো না, তো আমার লেকচারটা নেবে। হোপসো আমি এখানে অনেক ওয়ার্ড তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করেছি। আর তাও যদি প্রবলেম হয় প্লিজ কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে। চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে আর তোমাদের বন্ধু বান্ধবের কাছেও এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করবে আমার চ্যানেলকে নিয়ে। তো হোপসো তোমরা এই জিনিসটাকে ঠিকভাবে নেবে। আজ ফার্স্ট চ্যাপ্টারের ফার্স্ট পার্ট ক্লাস করালাম, নেক্সট ডে নেক্সট পার্টকে নিয়ে আসছি। তো ততক্ষণে তোমরা ভালো থেকো আর গাছ লাগাও, ঠিক আছে? চলো, টাটা।